Lamsugo silantatini kobra koktomawa amnun logotomo ni mestebol matini kobra koktomara ungka. সাজে খরমই সাজলা খরমসানো হায়ং ইয়াকারি গ্লাংথাকা মতাই জাওয়াই বয়ান কুমার ত্রিপুরাতে বিহির রাজমালা ত্রিপুরা সাজু খরগनै সাজরা খরগসানো হায়ং ইয়াকারি মতাই জালাংখা বয়ান কুমার ত্রিপুরাতে বিহির রাজিমালা ত্রিপুরা সাবরম বখাকস্তিনি বীরেন্দ্র রজা পারা প্রশ্নপুর এডিশন লজ তাবো বয়ন কুমার ত্রিপুরা তাই বিহিক রাজিমালা ত্রিপুরানি বসা খরগ তামনি খরগ মুবা বফানি হামজং সাকলং কरै বড় দুটা দুটা মথানি বিশিংতে তাবো নাইকল জাগতে চুবা জাগে দङ তিনি অগস্টানি 4 সাল মারি 4 সালো থাঙ্গি সগিয়া সামদের বাজার বখাকস্তে পেদিকনি ত্রিপুরা মথা মথানি আদং রক্সরাইরনি বাগৈরি চুমরাম চামুং জুবাইখ্যা মুয়া বফা কरै অসরাই খরগ তামনো তুই দুল্লানি নাইকলনি বাजा माना मुचुं जागो बबाग्रा पतिक्सुर माने कोते बुरमा हाइनि बाय आमचानि नाकलु तंनाय अक्रारो बाय कक सालायखिया त्रिपुरा मथानि आदं द तिनि असामं बुतांना तै सातानि साउथ त्रिपुरा हांकर त्रिपुरा मथानि कासको हरेन्द्र रियां साका खरं किसा कत बसानि जों शान्ति बाजार त्रिपुरा मथा महाराज पदर किशोर मानिक बहादुरनि केहा सोशल अर्गानाइजेशन टीमनि मेम्बारशिप अंगे जों साब्रम বীরেন্দ্র কিশোর পারাদেহি আচ্ছা বীরেন্দ্র রাজা পারা কামিও ট্রাইনি বুম্মা বুফা থৈ পাই বরাও অনেক তমং চামু কোনো কেহানাপা আসামা কই খেয়াং তম পারাবো তিনি जों ফাইয়া নাই ফেমি বড় মাচাইয়া মানুয়া আবো তো जों সিয়া হিংবা বড় বুম্মা বুফা কই আবলে जों সিয়া কে বিনি মাম ফাকই কে দুনিয়াও কেহা ফাকই কে जों त्रिपुरा मथानि बरफ जत्त बचिनि खाबा खातु दंथ'लार आइनि दाखु मुखराव बरफ मुखा अनेक दुख नाङै बचिरायनो जों जाथौ दंथाव बनो जों रैमाया फनाव बोखां फायसा फनाव नायसिनाय हिनै चिनि जत्त बरफ फायै सिरायनो नायफिनो होननाय माने बिसिंथि जों खोनाखा अर विभिन्न जागानि বা পলিটিক্যাল লিডার ওখানে ফাইয়ে চিনি ত্রিপুরা সা বরফ বন ফাইয়ে চুবা চুরি ফায়া বন কাঞ্চলি কাটাল পেন কাটাল ওখানে মাইরং মিষ্টি মেথায় ওখানে তো বিয়ে চারিবি বনি বুমা বুফানি থইয়ে বুকা খামনো বেনি বুকা দেখে চাং খাইমানো হनै চিনি বরফ থংকং থংনাই রং লিডার ওখানে বন রে ক্লাই খেলাঙ্কা স্পেশালিস্ট আং নগমতো চিনি বিশ্বকতি দেববর্মা bung IPF tini khoroksa MLA hingphono bung IPF tini MLA hingniamani bon nijena Tripura sa hingni cinta khai chini ora chini bisio tongnai chini cha busarno bon bukhani mayano oro spare khaithimani bagoi ang bono bele kaini bukhabe hambaya nge chini mebar sar bu phaya na pheka bobo tini oro MLA minister onge phaya bobo tini Tripura sa onge phayo kuno oro chini political movement khairi hang bisas khayo কারণ তা ভোটা খাইতো অমতি জায়গার পলিটিক্যাল ইস্যু ইনকে বিভিন্ন সংস্থানে ফাইকেন আঙা সুফলু খাইমেয়া কে চং তো স্পেশালিস্ট ত্রিপুরা মথাঙে ফাইকা মহারাষ্ট্রনি যে তৈদুর মবাই চংবন তিনি মাইরং 2 কুইন্টাল তো বেরি ফেকা কেবরনি কাঞ্চলি র তো বেরি ফেকা চংরানি তংরানি কারণ ব চংবো হাইনো চিনি লক্ষ্য ইনকে বসি বুম্মা বুফা তো থই পেকা বনে ইয়াগ্রানায় বুকুরিখা ইয়াকসিনায় বুকুরিখা সাবন নাইয়া তংনাই ইনকে কেচানি বুফাंना नाय ले बन खाले वा सोगे मा तंसिनाय इनके आबो लाम कासारो जों फाय बासा म खाय के चिन्ति ता मथा फाय तिने बचरायनो जों कप माले फेमानस इनके तिने बचिनि चाइना म से लोकल गार्जियन ताबुक जे तंनाय बनो जदि से बनि लाइफ एंड फ्यूचर ऑफ पीस एंड पीसफुल खाने नायके कारण बरो जों पराशुना त नांनाय के पराशुना जत कुरै ब त्रिपुरा सा जत कुरै बरो बनो साबदु सुगे चारि तिंमिनाय बन बय खाता कलम ना भाई के व्यवस्था खाइमेनाय आरे बागै चिनि बागै महाराज बासाखा बनो जे साफो नंथो लोकल पेरेंट्स सैखाइनकै ब जदि सिचिनि कक ना खाइनकै बनो खरक थामनो आंनो तिलांगै बनो फंनाय पनि भविष्यत ए टु जेड आंनो दायित्व नानाहि महाराज मु कक कसरखा केते कासे लास आं बनो कान्सलि कताल र पेन कटाल र ओंखे माइरं र मिस्ति मेथाय फनो तो बियो चारिबि बनि बुम्मा बुफानि थैये बुखा खामनो बेनि बुखा देखे चां खाइमानो हनै चिनि बरफ थंकं थंनाय रं लिडार फनो बनो रे क्लाई खेलांका स्पेशलिस्ट आं नगमतो चिनि बिश्वकति देबबर्मा बुं IPF तिनि खरकसा MLA हिंफनो
mo IPF tini MLA hinia mani bon ni jena ti prasa hi cinta khai chini ora chini bisio tonglai chini chara busar no bon bukhani maya no oro spare khai mani bagoi ang bono bele kai ni bukhabe hamba ya nge chini mebar sar bu phaya ne pheka bobo tini oro MLA minister onge phaya bobo tini ti prasa onge phayo kuno oro chini politically movement khai ri hang bisas khayo karon ta buta khaitho omoti jagaro political issue इनके विभिन्न संस्था ने फाइकना आंगा सु फलु खाइमेया के चोंग तो स्पेशलिस्ट टिप्रा मथांगे फाइका महाराष्ट्र ने जते दुर मोबाइल चोंग बनो तिने माइरं 2 कुंटल तो बेरि फेका के बरनि कांसलि र तो बेरि फेका चोंगनानि तोंगनानि कारण बो चोंग बो हाइनो चिनि लक्ष्य इनके बसि बुम्मा बुफा तो थै पेका बने याग्रा नाय बुक्रिखा याक्सिनाय बुक्रिखा साबना नाय तोंनाय इनके केचानि बु फांना नाय ले बन खाले बन सुगे मा तोंसिनाय इनके आबो लाम कासारो चोंग फाइ बासा म खाइ के चिन टिप्रा मथा फाइ तिने बचरायनो चोंग कप माले फेमानसि इनके तिने बचिनि चाइना म बुकु उर्मिला देबरमा मनु बाजारो कांसलि र फाले तंगो हली क्रॉस नि न चोंग कांसलि र पाइमो नगoi बो बो चाइना माया नगoi चाइना न ग्या फनो आइनि बुखानि माया न सिनि बति नंगे रिसि दिनै बबु कांसलि को तांग बरनि बाबै र हजाक म तंग बन बाबै बन बेले बेले हमया आसु yang eto tong thoka sabrum subdivision poila no mo fast nimano poila tini angni boyos prai 50 running a soli tongo monang mo tini sini baro ka farok tini rajani hoite ruwajani hoite tini unit kiprasa feel obo hoite mane otto je tripura rajyo jotogula chini je hamkrani mutha tongnai rok joto phaichuk kahi angwan sugo alai tini asarai rongni bagaibo no tokhoro bukhoro asibad dodi ala bobote hai lama gam tung orono siklai mahla ang gam jangnai ani koimung ba ani samung toisukna aro to bisi tamna satai yakshi habni jorawa shebong manmani khorok jisai thamra nachi thambrung phunherok tesha a jorawa no shebongni asutai bokma mane yakshi habni jorawa shebong manmani khorok jisai thamra nachi thambrung phunherok te a jorawa no shebongni asutai bokma mane abuni ulo rung phunherok wai wai joba khlai thangmani afroni yakshi habni jorani shimi chengai tabuni BJP IPF ti habni jorawa bo abono tei naijana hine sajamani fiaba mongsa kaham buthai manliya abuni bagino supreme court tesha khorang ti samani khorok jisai thamra nachi thambrung phunherok fiaba supreme court abono khnalia abono tei no chasala kokthonri buskango salthang tiproni MP প্রতিমা ভৌমিক তামাশাকা নাইনাইদি 10,323 ব্যাপারে যে সর্বোচ্চ আদালত যে রায় দিয়েছেন সেই রায়টাকে স্টাডি করা হচ্ছে এবং আমাদের আইনমন্ত্রী আইন বিভাগের যিনি সেক্রেটারি রয়েছেন উনি এবং অ্যাডভোকেট জেনারেল প্রত্যেকে সেই যে রায়ের কপি আমাদের কাছে এসে সেটাকে ওনারা স্টাডি করছেন স্টাডি করার পরে যেটা সিদ্ধান্ত হবে তখনই আমরা এটার উপরে কথা বলব হাংকর বলং নাইকলই শেবরংনি জুবাসুবাই কতর বানিয়া খাই তো রাইডে সে দিকে সামং সিদর তানাই র হাংকর বলং নাইকলই শেবরংনি জুবাসুবাই কতর বানিয়া খাই তংখা বিলনিয়াও সামং সিদর তানাই র রাংনি বাগै কক সালাই জুবাসু নাহারি জরা জরাবো মালখুং বাইকে হাসিং তলাঙ্গো জরা জরাওকে খক রাসায়নি কাদ্র অমো হাইকেনো সালগ্রা হাংকর গিতিংগै বলং তাংবেদিনি শেবরনো রাংচারিবই রাইডা সে দিকে বানিয়া খাইলাই তঙ্গো হিনি ওয়াচলাই তংলাই খা লোকর ফাসালো অমো হাইকেনো খক রাসাই রাংনি কাতলাংমো জরাবো খুংনি মালখুং রমখা হাংকর বিট পুলিশ অফিসার বিকাশ দাস মালখুং কুফলুংকা তুবুজাকা বিলনিয়া হাংকর বলং হাবানাগো ফিয়াবা নগিয়া হাইকে তেসে হাইনো হাই মালখুং ফিয়াগৈ হরজাকমানি আবাবাই লুকুরক ওয়ানসুকা রাংচারিবই অম হাইকে ফিয়কনা হিনে ফিয়াবা আ জরাবো কক থুমলাই রক ফাইমানি বাগैनो রমখনা হিনিব ওয়ানসুং লাইকা লুকুরক ইয়াগলো কক থুমরংনি বুসকাঙ্গো ফাই বিট অফিস হানা কক সংজাকে বক হামকে ফিরো মরিবি মালিয়া Sí. kita ngangken Now it. চাষালা সেন্ট্রাল রুটে তোমায় শিববাড়ি ও ভারত বিকাশ পরিষদের লোয়া ঝুম্বা কাছে সিগারেট বাঁধা সংযোজকা
চাষ হালো সেন্ট্রাল রুটু তংনাই শিববাড়ি ও ভারত বিকাশ পরিষদনি লোয়া জুংবা কাইসা থে সিগাদাই পান্দা সংসা জাখা আসালনি পান্দা ফাইমান জাখা এমএলএ আশিস কুমার সাহা ব শাখা হাস্তেব শাখাম নগরগ থৈনি বেলাইন জংজাল তঙ্গো আবনি বগৈন অ জংজালন সুবুংনানি বগৈ হাস্তিনি যত তংক সংখা লুকুয়ার লুকুরং বসকাঙ্গ আকগৈ অমহাই ইয়াবরি কতর সেনা বগৈ কয়মংদার খা আসালনি পান্দা বনকারি ব ফাইমান জাখা মথানি কুবুনি সামুং তাংনাই র পদক্ষেপ নিয়েছে। আমরা সকলেই আজকে সমবেত হয়ে প্রথমত যারা রক্তদান করছেন তাদেরকে আমি অভিনন্দিত করি, যারা এই অনুষ্ঠানের আয়োজক তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আজকে রক্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে অনেক রোগাগ্রস্ত মানুষ তারা কিন্তু জিবি বা আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালগুলিতে তাদের আজকে পরিষেবা যাতে কোনোভাবে ব্যাহত না হয় সেদিক থেকে লক্ষ্য রেখেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমি এর সফলতা কামনা করি এবং আহ্বান রাখি, করোনা পরিস্থিতি আমাদেরকে যতই আমাদের সামাজিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে আটকে রাখুক, কিন্তু রক্তদানের মতো কর্মসূচিতে যেন মানুষ সমস্ত সামাজিক যে আমাদের যে পার্সোনাল ডিস্টেন্স, মাস্ক ব্যবহার করা, নানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য স্যানিটাইজার ইউজ করা, এইগুলি সমস্ত কিছু একদিক থেকে যেমন আমরা করে যাব, রক্তদানের ক্ষেত্রেও মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে, এটাকে অব্যাহত রাখতে হবে এবং মানুষের জীবনদানে যারা এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আছে তাদেরকে আমি আবারও অভিনন্দিত করছি। চাষালা বিভাগ রাখর আলোনি কৃষ্ণনগর তোমায় অল ইন্ডিয়া ডিএসও সদর হাওয়ানগর বার হাকতনি 2020 ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি নি কক্সামনাতে ডাকতি চাজাই আঙ্গে রসই নানানি বগে খরাকটি সাজাখা ডিএসও জিন্দাবাদ 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 জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 অবিলম্বে বাতিল করো শিক্ষা স্বার্থ বিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 অবিলম্বে ও ভাই মোবাইলে রাখো ভাই আরে ওই সামনে তো সব জিন্দাবাদ 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 জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 অবিলম্বে বাতিল করো মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক 2020 অবিলম্বে বাতিল করো মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ধ্বংস করে জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 বাতিল করো জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ দাঁড়ান ডিউটি দিন জ্বালিয়ে দিন পুড়িয়ে দিন জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 কে জ্বালিয়ে দিন জাতীয় শিক্ষানীতির কালো নকশা জ্বালিয়ে দিন পুড়িয়ে দিন জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 কালো নকশা জ্বালিয়ে দিন পুড়িয়ে দিন ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আপনারা দেখেছেন যে ভারতবর্ষের নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর, যিনি শিক্ষার জন্য অনেক অবদান রেখে গেছেন, ওনার মৃত্যুর দিবসেই আমাদের ভারতবর্ষের এই শিক্ষা দপ্তর নতুন যে নাম, সেই শিক্ষা দপ্তর থেকে নোটিফিকেশান জারি করেছে যে 2020 জাতীয় শিক্ষানীতি সরকার প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। যে জাতীয় শিক্ষানীতি ছাত্র বিরোধী, কারণ এখানে বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকরণ, সাম্প্রদায়িকরণ, কেন্দ্রীয়করণ, বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিভিন্ন ধারাগুলি এটার মধ্যে রাখা হয়েছে, যেগুলি ছাত্রের বিপক্ষে। আমরা এই শিক্ষানীতির প্রতিবাদে সারা ভারতবর্ষব্যাপী 2 তারিখ থেকে 8 তারিখ পর্যন্ত প্রতিবাদ দিবস পালন করছি, প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন করছি। আমরা গত 3 তারিখে সমস্ত গভর্নরের কাছে আমরা স্মারকলিপি প্রদান করেছি। আমরা অনলাইনের মাধ্যমে 4, 5, 6, 7 আমরা বিভিন্ন ক্যাম্পেইনিং করেছি এবং 8 তারিখে আজকে আমরা প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে আমরা স্মারকলিপি প্রদান করব। সাথে সাথে আপনাদের মাধ্যমে আমরা সমস্ত স্তরে ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী সহ সকল অংশের মানুষের কাছে আমরা আহ্বান রাখছি আমাদের ত্রিপুরা স্টেট অর্গানাইজিং কমিটির পক্ষ থেকে ডিএসওর, যে এই অন্যায় শিক্ষানীতির প্রতিবাদে আপনারা সবাই আন্দোলনে সামিল হন, আপনাদের মতো করে আন্দোলন আপনারা গড়ে তুলুন। মৃদুলকান্তি সরকার, রাজ্য সভাপতি। শাল কলগ্রবিন ও শাকদারি শাক নাইনে কক্সবাজার এবং কাসামানি হাসিনি থেকে কত শাক হামলাও আইসিএম
Shalkolog Romino, Shaktari Shak Nayani Coxils among Kashamani, Hastani take a shak or shak hamnok IZMbo. There's a high no high Omahai Patimon Kashawi Faiga, Arano Nogonishimi, Faimani Korksha Ogunang, Buhuni Shakawa. Simon Ka Shahortuli, Anano Nogor Amsini Shimi, Oktuiza Korksha Bukok, IZM Shak Hamnogo, Faimani Shak Nizani Bagay Fiaba, Shak Naniro Bini Coronavirus, Amzumung Kaina Shamani, Amzumung Kaimani Ulo report Shimana Tanke, Shak Hamnoni Bukakte, Sazakai, Sakdo Betini Kusuk Tang Pang. By Kok Shamani Ulo, Sazak Nahine Piaba, Yagolo Nukuni, Bukakti, Tesa report Shimana Tanke, Haino Hai, Cook by Shimil, coronavirus positive, Banjaka Hine Shawai, Hastini Jotoni Shai Kotor, Shak Hamnog, Zivi Shak Hamnogo, Rivido Horzaka. Tabuk Nukuni Borora, Kokshaka, Mongsha, Kolom Kushak, Retiti, Bahaki, coronavirus Manjaka Hine, Kanawinadi, Koktumar Buskanko, Nukuni Borok, Tam Shaka. এখানে আইছি আমার মিসেসের নিয়ে এখন তারা কইতেছে কোভিড টেস্ট করতে লাগবো ওইটাতে গেলাম তো কাগজ দিছে কোভিড টেস্ট করাইছে ভিতরে গিয়া পরে অনেকক্ষণ বুঝি অনেকে সবাই রিপোর্ট দিয়ে এসেছে পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম ম্যাডাম আমারটা কী নাম জানো কি বলতে আচ্ছা এবার কইতেছে একটু সময় লাগবে আপনার এটা একটু কনফিউশন আছে আচ্ছা ম্যাডাম বুঝছি এরপরে আবার ডাকছে একটু আবার আয়েন আবার টেস্ট করাইছে পরে ম্যাডাম কী হয়েছে একটু দাঁড়াও একটু কনফিউশন তোমার এটা হাফ হয়ে গেছে আমি তো মূর্খ মানুষ আমি তার হাফ বুঝি না এবার কইতেছে একটু দাঁড়াও দিতেছি এবার অনেকক্ষণ দাঁড়া করে রেখে কইতেছে তোমার এটা তো কোনো মলে কথা হইতে লাগবো তোমার এটা পজিটিভই ধরে নিতে পারো মোটামুটি অর্ধেক আচ্ছা তোমার এটা কি সেকেন্ড বাচ্চা তো আমি কিছু হ্যাঁ কি সিজার তো হ্যাঁ সিজার এখানে করাইবা না নার্সিংহোমে করাইবা আমি কিছু ম্যাডাম এখানেই করামো এখানে যেহেতু আইসি তো কইতেছে তাহলে পজিটিভই তোমার জিবি লইয়া যেতে লাগবো এখানে তো হইতো না আমি কইছি ম্যাডাম যদি নার্সিংহোমে নিলে কি একটা আর এখানে করাইলে কি আরেকটা নেই এটার মানে কি তো কইছে নার্সিংহোমে নিলে তারা চিন্তা করবো তারা ওইখানে করাইবো না করাইতো না আমার এটাই বক্তব্য একটা সুস্থ মানুষ যে না সর্দি না কাশি না একটা না একটা তো লক্ষণ থাকবো কোনো কিছুর একটা লক্ষণ থাকবো একটা প্রেগনেন্সি মহিলা এইখানে দাঁড়াই দিচ্ছে না পাকা ফ্যান আছে না কিছু আছে গরমে এমনিতেই একটা সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে যাবো এই গরমের মধ্যে দাঁড়াই থাকলে তারপরে দিয়ে কইতেছে তারা না ফ্যান না কিছু দাঁড়া করে রাখছে আধা ঘন্টার মতো এখানে দাঁড়া করে রাখছে না একটা বসার জায়গা না কিছু এরপরে এত কিছুর পরে এখনো কইতেছে অর্ধেক এবার কইতেছে তারা পজিটিভই আইছে এখন আমাদের তারা রিপোর্ট দিব জিবি রেফার করবো জিবিতে বলে হইবে এখানে হইতো না তোমার বাড়ি কোন জায়গায়? আমরা বাড়ি আনন্দনগর। হ্যাঁ আনন্দনগর। তুমি কি চাও? আমি চাই তারা যদি এটা আমার সাথে হয়েছে আজকে কালকে আরেকজনের সাথে হইব সুন্দর করে দেখুক না তারা কোনটা কি হয়েছে কিছু না হইলে তো একটা না একটা তো সমস্যা থাকবো না একটা মানুষের রোগ হইলে তো কিছু থাকবো পেট ব্যথা কোমর ব্যথা একটা এটা তো কিছু থাকবো যে কোভিড হয়ে গেল Laithangnai Gudungma Jora, Regino Azim Shakam Nok Shakawa Kokshil Tamong Kashamani Piaba, Tabuni or Kokshil Tamong Busuk Zora de Kubui Eba Tatal Patimon Jerry Naimani Ulono Shaimanai. Shabron Haxley Billions or Watch a cameo to my boy Kumati Pratepi, Rajimala Tipura, Busha Koroktam Noyakari, Montai Chalanka, or Koroktam General Nikona to Yulani Bagi, Judajuta Mota, Shalai to Oba Hiking and Barza Shantani Tamushuika, Bilunia Chan, Kiani, Adon Rock. কোয়ার্টারে এটা যদি ডিসিশন করে দেন তাহলে আমরা এই পেপার প্রসেস করতে পারি। হ্যাঁ, চাইল্ডলাইন হলো ভারত সরকারের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের একটা প্রকল্প যেটা ভারতবর্ষের প্রায় সব ডিস্ট্রিক্টেই চাইল্ডলাইন কাজ করে। তদ্রূপ বিলোনিয়াতে সাউথের যে চাইল্ডলাইন দুপুর বিলোনিয়া চাইল্ডলাইনের আমি ডাইরেক্টর। আমরা এই যে আজকের যে কেসটা সম্পর্কে আমরা শুনি এবং আমরা যথেষ্টই প্রথম দিন থেকে আমরা অবগত আছি। আজকে আমরা এসেছিলাম বাচ্চাগুলোকে কিভাবে মেইন স্ট্রিমে নেওয়া যায় তাদের সাথে ওনার যে বর্তমান যে অভিভাবক যে বাচ্চাদের যে কাকা ওনার সাথে কথা হয়েছে এবং উনি বলেছে যে ওনার যে বাচ্চার যে মার দিকের যে গার্জিয়ানরা ওদের সাথেও একটু কথা বলতে হবে। কথা বলার পর চাইল্ডলাইনের যেই পদ্ধতি অনুসারে বাচ্চাদের চিলড্রেন হোম বা স্পন্সরশিপের যদি কাকার কাছে কোনো বাচ্চা থাকে তাকে কীভাবে স্পন্সরশিপের আওতায় আনা যায় তার জন্য চাইল্ডলাইন চেষ্টা করবে। স্যার আপনার নাম? আমার নাম হলো বিনয় পাল, ডাইরেক্টর বিলোনিয়া চাইল্ডলাইন। ধন্যবাদ।
Bishopbrumno Agostani Chuko Shamari Wal Indigenous Day Kochizama Shalpala Jabo. Bishopbrumno Agostani Chuko Shalmari Wal Indigenous Day Koshinajama Sana Parelayo Nijini Dofani Kanmung Chomong Nopunogoi. O Sana Kitunga Chasara Koktunim Kotumung Klai Saka Human Rights Organization Chairman Anthony Deverma Bondini Koktunan Saka Agio World Indigenous Day ni Salo Tiprasaro Nijini Kanmung Chomung by Aguri Rogo Rachang Musamung by Ke Hom Dodon Ke Parajabo Pia Takra Bisho Hayongo Coronavirus in Baga Asukota Ke Paramandia Parapana Social Disin Mario Parajak Nisaka Anakbar Putum Laika Poglam Salakia Taklai Sin or indigenous than the Palai de Manahuni. Guy Joconte, Hayung Ganangi, Hase Ganangi, Jatona restriction, Soli Tom Tomu. Guy Sep Sabo, Slam Jack Tomi Tom Tomu. Naka Abuno respect Hai Abuno Nahari, Taklai is indigenous day, no sin. Webinar day, conference Kai, some celebration Kaline. And Kaka Abonia Glo. Tebuan suka kaisa ambasao kaisa kami amsoyo jikon sa khai distance maintain khai ar jikon sa ekta training ahaibo seminar ahaibo khlai ar thane ar kisa mane kok saine sini YouTube bai taaroni je kobama dal bidan mathan boro bai ngachen sino agle wo ka chen video conference day some program salai some pilot ne abon tin some final day sanai somina lakya Shalkisha Chicago Rapodut Kishon Maniko Deva National Antino to Bar Hapona Kok Shamani, Bini Gono Shamani Tazi and Gay Hasteva Amra Banglete, Nagurik Shursa Mota Nibukate, Bobagani Gomna Hamya, Nikok Shamani, Ingay, Avonoti, Nadesha Hino High, Kofiro Monica, Kotio Shamas, Rochos Organization, Tipra Chobolai Buto. Shalkisha Chicago Rapodut Kishon Maniko Deva National Antino to Bar Hapona Kok Shamani, Boni Kok Shamani Sazagia, Ungo Hasteva, Amra Banglete, Nagurik Shursa Montini Bukati Bubakan Hamiako, Salmon and Sazagia Ongo Borokni, and Cox Hamoni Piro Murika Haino High, Hastini Dolta Mota, Kotrio Somasti, Buru Social Organization, Tipra Chobra Butupni Adam Rock. Jasara Koktum Kutumo Omhana Saka, Agio Bubagra, Amonishimi, Rabindranath Tagore, Hasteo Koklo, Sinekring Hune, Hastini Bubagra Borom Lip Haimani, Pisi Side Bubagra Borok not to do Haimani, Bonos Sinidia, Haini Bagon Satagia Ongo, Korang Mati Saka. Tini Koktum Kutumo Juda Kokocho Saka, Koktum Kutumung Pandawa. Kusur Maniko, Ni Mumboy, Jung Wanjui, Bodoni. Tini Bubagara Samani Jati Songi Jonabono Mono Adagavo Tini Uttur Purbanchuni Kok Mention Kajakuri Tini Bubagara Samani Karonka Ekta Map Kisudin Age Social Media Wo Prochar Kajaka O Social Media Wo Bongo Tongo Mane Jonabono Mono Je Rajuni Kok Suyak Tongo Abrong Ni Bumurio Map Kaisa Publish Kajaka O mebo Chili Tipra Rajo Funuzaya Ura Bongo ini Funuzama Bisigono Chili Tipra Khobja Aigate Uttur Purbanchal Baki Rajyo Rok Assam Meghalaya Nagaland Mizoram Abonon Kai Himachal Hine Bungsui Funuzak Mego Aiko O mebo Rubuino Chini Bubagra Bo Bini Ekta Suggestion Hisabe Bo Government of Indian Thani Social Media Tik Narukha বা সাধারণ পাবলিক থানি পপরস্তান্নারকা যে উত্তর পূর্বাঞ্চল উখা একটা বেলাইনো সেন্সিটিভ রাজ্য তাম নিহা বাওর বিভিন্ন এথনিক গ্রুপ নি বরক দङ ট্রাইবস দङ মিজো নাগা খাসি তারপরে দিনি সিকিম তারপরে Laitangani
जिसे जुलाई सालमारियाव तेलियांगरनि खरग जाति प्राजक उमर सकसे अब्रनि साकाव गेंग्रे खलायजाकमानि आफादि मु सेलेंजागै खा दुजगै जाति मुसंनि खरां दिसालायका खय हांकर खबजां बासेबारि गामिनि बोरि मथाराव बरनि सामो पातिमुङै गोरोंजा खरग बानि बिसिमते खरगनि खारजों दाक्ति दाक्ति रंबै फासि रिगानि बागै हास्तेनि मन्त्रियक्रा बिप्लब कुमार देबनो कयमंनारखा बरनि सामो दांगै दाक्ति सुबुं जायगा हिनके फाइने साला देव कायसा कथर जबाब खलायनायनि शाखा जे 21 जुलाई जे 17 बोसोरनि चारैनो रेप खायमानि तैयै जों अरतिनि मोमबाति सगलाय अर रेप खायमाव आरो जे रेप खायनार 5 जन बिसिंगो 3 जन मानजाखा ते 2 जन तारातारि रंबै बंनो कुतो दावै बंनो साजान बागै जों अरतिनि जों बरनि बागै जों अर जस्टिस नायलेउतिनि हिंकै तै जों को सनबो जों सेमु से मिनिस्टार बरनो जों तो तननो कायहरो तारातारि बरनो रंबै आखनै बंनो साजारि नाहिनै ते त्रिपुरा पुलिस रंनो बोसों हामबाय जानांगौ जे बरनो उसुकसा खायफानो रंबै आखनै तनिमान बागै ते 2 जन बरक जे सकायफानो तारातारि रंबै जेलो दानानै जों आबन बागैना त्रिपुरा पुलिस रंनो जों कायहरो हिंकै तै जों नायो जे अबहाय तांगै इंना नांचिनि बुरि रंनि प्रति तांगै जे बरक जे लामा हिम तंनाय बुरि रंनो तांगै निजिनि बुमा बा निजिनि बुखा बयस्कर बुरि नखाय निजिनि बुमा जेरै बुरि नखाय निजिनि बाहानाजोक निजिनि बसाजोक अनि तांगै चौया ओं बरक तांगै चिनि बुरि रक लामा गातो अतिकिथ उरने उरो हिमाया ओं उरो थांमाया ओं चिनि बुरि रक तांगै चिं आसुक द नरम चिनि प्रति बरक तामो आबमान जोंनो बरकनि बुमा बुफा तंना बिलै एकजन बुरिनो बरक रे फैना थाखा बरक बाबि थु निजिनि बाहानाजोंनो खायमा हाय आबो ते एकजन बयस्क बुरि खायथ निजिनि बुमान समान निजिनि बुमान खायमा हाय जों आबन बागैनो हा साकानि चला रंनो बसों कायहरो जाहाते द्वितीय बार जाहाते बुरिनि उपरो महायता आंथुन महायता खायथुन आबन बागैनो जों तिनि जे चिनि मो बुरि रे खायजोंमान बागै जों अर मोमबाति सबै जों जस्टिस नायो जों बरंनो तारातारि रंबै साजा खायनानि अबन जों नायो जों आबन बागै पुलिस हमनो कायहरो तिनि सेमु चिनि मिनिस्टार बाकी मिनिस्टार बरंनो बसों कायहरो बरक किजा तारातारि ओदे रेपिस बरंनो रंबै किजा तारातारि साजारि थुन हिंकै तै बरंनो रंबै किन्तु जेलो सिमि बंनो बकराबारि थांगै जे जेलो माइ बकराबारि थांगै जे आदोनि माइ चावै तमा हायखाय जेलो बंनो अबहायकै तनि नाया बंनो जेलो दावै आखनै तारातारि कुतो दिसावै बरंनो साजारि वै फासि तारातारि मारि नाय जों आबनो नायो आबो मोनजों बंनो तामनाय साना सागै जों ताबो हेन टिल डेट अब नायो जों बरंनो अरे पिस खायनो रंनो जिनि अर त्रिपुरा राज्योआव अंखा बहि राज्योनि हाहाया जिनि म त्रिपुरा राज्योआव बहि राज्योआव जदि महाय जदि रेप खायनाय जारा रेप पिस रंनो रंबै फासि अर्डार खायो किन्तु अब हाया जिनि म त्रिपुरा राज्यो अंखा ओ रेप खायनाय रंनि रेप पिस रंनि कोनो साजा करै आबनि बागैनो द्वितीय बार रिपिट खायखायै जिनि अर बुरि रग रेप खायजागौ आबनि बागै जों मिनिस्टार बा चिनि सेमु संरक बरक आबनि बागै जोंनो किसा साज्य खायदुन तारातारि ओरि किसनो रंबै तारातारि साजारि वै बरंनो कुतो दावै बंनो फासि अर्डार जों आबनो नायो बरंनो फासि जतखम पर्यन्त खायासाक पर्यन्त चिनि म सभा चिनि म अंक जुद्ध जों सुरखाय थानाय न चिनि म अंक बासाइबारि गामि सावरां बुखांसनि बिरेन्द्र रवाजा गामिनि बुमा बुफा थैजा खरग तामचराय रंनो थांगै नायसुनैका सावरां डिभिजनल कमिटिनि आदंरते पुमान नारां मथानि आदंरक माइरंते रां जबाविका आरो मनजखा मथानि आदंरक bo pumang tongo जों ताबो जत चिनिपुरनो आं सानामुसु जों त्रिपुरा समाजराव त्रिपुरा सयनाय त्रिपुरा दखराव जों चाबजेन बागै हाया साया बिबदाफोर बुंखाय कायसेबा कायसे सिलाया जों ताबो दिनै नारा मंगलते जों थुङै मानि दङ बसन्त ताई कयजनफोर जाल जोङो टटेल सुनियाव दोनाय
जों त्रिपुरा दफारे हইते अरण्य हইते नारायण कुमार उपाध्याय এবং চুপালি বতনী প্রেসিডেন্ট যিনি গরম গোনাং সচিন ত্রিপুরা তাই সামরনি কুমাং যিনি প্রথম জয় ত্রিপুরা এই অর এলাকানি कुमां मनोबंगलनि रुपान मोहन त्रिपुरा ये जे जों फायका जोङो सरायनि मुवा फाथिमानि मनोति जों गलाय खा खामका सराय रावनो नुय नंनि समनि सामनि अवस्था नुय नुय जों पुरा त्रिपुरा रिजन त्रिपुरानि जे सुनाय त्रिपुरा टाइटेल त्रिपुरा संथाय तंनाय रावनो आं खाबायखौबाय आवेदन खालायो मनो सुबासुर नान बागै आं आगेबो बिनि चुबलाय बुथुनि वाट्सएप जतन आवेदन खायजा आं ताइबो आवेदन खायो एसराय रावनो मनो ब्रह्मा खायनाय जों त्रिपुरा दफा बसिंते एवं बाकी जे कमरम थानाय जत दफानबो जों आं आवेदन खायो जाते आरो जों जत कमरम नयता दफा थानाय जतनो सराय नौजा सुबालायनान बागै खाबायखौबाय बावनोबा आं आवेदन खायो गै जों तिनर माफा बुसु बुथै बिनि तकुबखौबाय कौ सालायका बुथैलारबाय गै जों साकाजिनि बुसिङो अनेकजन सरायनो नानान बागै कौ सालायका गै अकरानबो लांनानबा कौ सालायका रक सावो सरायनि बुमानि बसं এবং বুফানি বসং বং নিজেরা কম সালাই ঠিক নাই খাইমানি পরে জন্য সাকনায় এবং চিনি চুবলাই অরণ্য লোকের নেতৃত্ব কর্মকর্তা প্রেসিডেন্ট সাবরণী প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্র ত্রিপুরা তাই সেক্রেটারি বিকাশ ত্রিপুরা সরাই বুথুনি প্রেসিডেন্ট তামাল ত্রিপুরা তাই জেনারেল সেক্রেটারি হিরেন ত্রিপুরা প্লাস তিনি অরণ্য পোমা ভুবন মোহন ত্রিপুরা মনোবঙ্গলনি রবন नायसनाय এবং বনি যে আধার কার্ড डेट सार्टिफिकेट जतनो रब जगाजोग खायनाय जों चुबलाय बुथुर सर्वोत्तभावे जों बनो चुबानाय এবং चुबाय बनि जे सरकारि डकुमेन्ट लांबानो जों कारेनाय এবং बनो राव सालायमानि परे जों बनो जाते बनि भबिष्यत कोनो मते हामियामियाते जों बनो पराशुना खायनायनि चारना खायनायनि जों चुबलाय बुथुराव बनो दायित्व जों नाहरि दङ এবং जों बनो दायित्व सम्पूर्ण खायजा बनि परम्परा जों बनो चुबाय थानाय अकरावनि आसा साबालावनि आसा जों बनो चुबानाय बनि कमिटमेन्ट जोंनि तामनि प्रमिस जों खायनाय बनो এবং जों सावो अरण्य अकरा चाक्रानबो जाते समस्त जों जे रुवाजा पोमां नारान जों बनो जोंनि सामाजिक समाज व्यवस्था बाय जोंनि वासुमा बाय जों बनो खायनाय जोंनि सामाजिक संगठन चुबालाय बुथु सर्वोत्तभावे बनो खालामनाय मासलायो चुबालायो सिगांनि समावबो जों देहाय खालामनाय जतनो साख्लायो निनि मुंख्लायदा आंनि बुं वीरेन्द्र त्रिपुरा आं त्रिपुरा दफानि नारायण गै सचिन जों त्रिपुरा दफारे हইতে अरण्य हইতে नारायण कुमार उपाध्याय এবং চুপালি বতনী প্রেসিডেন্ট যিনি গরম গোনাং সচিন ত্রিপুরা তাই সামরনি কুমাং যিনি প্রথম জয় ত্রিপুরা এই অর এলাকানি कुमां मनोबंगलनि रुपान मोहन त्रिपुरा ये जे जों फायका जोङो सरायनि मुवा फाथिमानि मनोति जों गलाय खा खामका सराय रावनो नुय नंनि समनि सामनि अवस्था नुय नुय जों पुरा त्रिपुरा रिजन त्रिपुरानि जे सुनाय त्रिपुरा टाइटेल त्रिपुरा संथाय तंनाय रावनो आं खाबायखौबाय आवेदन खालायो मनो सुबासुर नान बागै आं आगेबो बिनि चुबलाय बुथुनि वाट्सएप जतन आवेदन खायजा आं ताइबो आवेदन खायो एसराय रावनो मनो ब्रह्मा खायनाय जों त्रिपुरा दफा
বসিংতে এবং বাকি যে কখরক থানায় যত দোকানবো जों आं आवेदन खालायो जाहाथे जों যত कखरक 9টা दफा बुंनाय जतनो जराय नौजा सुबालायनायनि बागै हाबाखौहाय बावनोबो आं आवेदन खालायो गै जों तिनरो माफा बुसु बुथै बिनि तकुबुखौबाय कौ सालायका बुथैलारबाय गै जों साकाजिनि बुसिङो अनेकजन अजरायनो नानान बागै कौ सालायका गै अकरानबो लांनानबो कौ सालायका रक सावो अजरायनि बुमानि बसं এবং বুফানি বসং বউ নিজেরা কম সালাই ঠিক নাই খাইমানি পরে জন্য সাকনায় এবং তিনি চুগলাই অরণি লোকের নেতৃত্ব কর্মকর্তা প্রেসিডেন্ট সাবরণী প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্র ত্রিপুরা তাই সেক্রেটারি বিকাশ ত্রিপুরা সোনাই বুথুনি প্রেসিডেন্ট তামাল ত্রিপুরা তাই জেনারেল সেক্রেটারি হিরেন ত্রিপুরা প্লাস তিনি অরণি পোমা ভুবন মোহন ত্রিপুরা মনোবঙ্গলনি রবন नायसनाय এবং বনি যে আধার কার্ড डेथ सार्टिफिकेट जतनो रब जोगाजोग खायनाय जों चुबालाय बुथु सर्वोत्तभावे जों बुना चुबानाय এবং चुबाय बनि जे सरकारि डकुमेन्ट्स लांबानो जों कारेनाय এবং बनो राव सालायमानि परे जों बनो जाहाथे बनि भबिष्यत कुनु मते हामियामियाते जों बावनो पराशुना खायनायनि चारनाय थानायनि जों चुबालाय बुथुराव बनो दायित्व जों नाहरि दङ এবং जों बनो दायित्व सम्पूर्ण खायजा जिनि परम्परा जों बनो चुबाय थानाय बाव अकरावनि आसा साबालावनि आसा जों बनो चुबानाय जिनि कमिटमेन्ट जिनि तामनि प्रमिस जों खायनाय बनो এবং जों सावो अरण्य अकरा चाक्रानबो जाहाथे समस्त जों जे रुवाजा पोमां नारान जों बनो जिनि सामाजिक समाज व्यवस्था बाय जिनि वासुमाबाय जों बनो खायनाय जिनि सामाजिक संगठन चुबालाय बुथु सर्वोत्तभावे बनो काम खायनाय मासलायो चुबालायो सिगांनि समायबो तेहाय काम खायनाय जतनो साख्लायो Nini mungklai dah? Ani bung Birendra Tripura, ang Tripura Topani Naran. Kay Sosin Khazani okra chakra taku ku phayung hanok song Srang Chati TV channel ni bagai panda songjana nai tongo Rusapna masana kereng Koglok koktang sana kereng omahai cerai roknoti Tamung kebuni cerai rusapna masana Koglok koktang sana kereng tongke Srang Chati TV channel by manjuna bagai koi horo Sung cerai roknoti panda lainai Chini Nikuma Advisor Somoni nearby Cosmopolitan Club Koktuk number 91381230569 एबा 9366560798 हकक नम्बर बाय करना बागै कय हरो जेराव इंस्ट्राक्ट खालामनाय बागै बनाजा बर' थांनाय साबन थांनाय साबन सिंगे गाहामो बिदि मानो एबा जरा करे हाबान नांगौ थांला चुखलाय पालाय थानाय बागै बर'नि बागै बिनो गाहाम कक्तमाते गाहाम शेप दङ निनि आने साबा नाव आरिमोनो नगो तक्तदै हाबान नगो तक्तदै एबा जे प्रोपाना स्राबजा जरा करे वे इंस्ट्राक्ट खालाय मानाय A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai. Abo kaisa haba mai koshi nazo insurance company. Oro joto malku eba car, motorcycle, shaftu eba health, personal accident, fire accident umarongo insurance claim manai. Hani bagi norok tapi dotoro kerengdi oni kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shobari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokdok number 8575103002/.
8258037592. Email number debormanayantara@gmail.com. Jereng nangkungan insurance tabu kerja yang tongko berau takti kelai oni ke mau kerja mano tam nehanba bufro tam ropa duri thang kibo shirikya hani bay jora tong chane pajane shakto te malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi. Kaham jadi kaham tongdi. North East hani jotoni slai jamung kothok mui Mongolian rong jamung. Berma keri mui thokya, mui motomya. Mui thokna hingke berma kaham nanango. Tipra sarokni jamung mui shungthani berma sampurno nango. Omahai kothok berma tabuk norok jawai manano. Agoli tongnai rok nogo tongina berma bai manano. Waktu kasabaino nogo sopayano. Kukuruk kaham ke tipra sobai jai ke naikoli snamjak berma kaham agoli tonglai rokni bagai hambai group Mongolian bosong prasang ni bagai omahai berma kaham snamoi tonggo paket tei nangi sabai mantoko kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg tebo kaham ke sawi mana ke tei berma kaham chana ni bagai Tini Shimino Kerungsidi Chini Koktuk number 6009082359 Chini Nikuma Hambai Group Chakma Adam Complex 3rd floor Chanmari Agartala West Tripura India PIN number 799006 Koklo koktang kotma busha scenario ni bagai kaisa kaham kotma tubi phekya sramjati kobro kotma channel hasiba kabangma kobro koklo koktang kotma busha sine krung tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepma ro tongo mone bagino sramjati kobro kotma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaiye Sramjati kobro koktma channel ne pesingte hatibo wasa khlai juda juda koklo koktang kotma busa siri rok ni shingro no thumui pori boi shawi khorang bai awai khlai jangnai Sramjati kobro koktma channel ni TV YouTube te Facebook te Haini bai jero koklo koktang kotma busa ro no Sramjati koktma channel lo koklo koktang kotma busa pori mo patane pesingte awai khanya musung jago boro Sramjati koktma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerenggai mano jerok shunu honai borok borongni shimoni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno janai tamni hanba abo Sramjati kobro koktma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham te kaibusuk simung horka hatibo waisa koklo koktang kotma busa khorang bai shawi khnar janai jotone silai nanggung mane kokhe hatibo waisa koklo koktang kotma busa pormung pandabo jerok simung hornai borone bagai Sramjati kobro koktma channel sokat ya pharnai te bisi khonoi jeroni simung kubang horka te kaham simung horka abdi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajangnai abdi roma sai sai bisi bo waisa sokat ajangma karai bisi bo waisa kobro korubai bolai kari jangnai Sramjati kobro koktma channel bisingte aro simur honai roma simur sapogai kari jangnai hage kobro bai hamjangnai khurubai kereng sikrengro norok lerewi takti takti khlaino Sramjati kobro koktma channel lo reja koktuk number bai kerengai normi simno horin mankha paithago kobro bai hayne kuchu khamplayo achothe manthunu hnai jotono khaka hamte chiba yafaro hambai